Team Mandawi wins game 1. Kinig game 2 na. 1-0. We would like to thank the following sponsors of this one-day event here in Barangay Katuluhan, Dalagit. Given by Barangay Captain Maria Joan Amaya Mayol, na SK Chairman Kenneth Vilayo, Organizer Consihal Petronilo Eric Dia. Hapon serving Shantoy Kuhapon Kuha Bang! Laras na yun. Buyong ka nagsakto sa distribution. Hapon Tukot si Jason Maria Uno. Ono Iguales sa atong ginto. Servisyo hapon. The pride of Dalagit. Shato Litipay. Jumel Baming. Apaksit. Dosono na. Shoutout ni Boss Jason and Celia. Atong amigo nga taga-Nalhog Dalagit. Na diyan nagkabel sa Sakpan. Shoutout ni mo Boss Jason. Takpo ni Jumel. Risono na. Shoutout sa ni Boss Rima Talaba. Shoutout ni Boss Rolling Labog kaya sa National High School sa Dalagit. 4-1. 3.3 din pinuro Team Mandawi. DJ Kasayri, shoutout. Sir Jonathan Arquion, shoutout. John Jim Raisampag, shoutout. Shoutout sa niya Boss Janak Ramaya. Bang! Tuara. Nagubba ng Jumil Lucante. Apon! Aul! Shoutout sa ni Boss Joey, Opsinal. Kaya Squanos Biglarilla. Boss Eugene Manuel, shoutout. Natin si Boss Eugene. Ang boss mo pa, hindi na lang. Natin sa pagpakan rin. Servisyo, Master TikToker. Reggie. Jumel. Lakria. Ini. Hala! Away. Atira ni Shantoy. Shoutout dari Boss Janak Rabaya dan Surabaya Kumpang Talisay. Shoutout ni Papart Eric Lasarti ug ni Manon Ili sa Langtan Naga. Servisyo Jubil. Shantoy. Bang. 5-1 na. 4.3 in favor of Team Mandawi. Game 2 of the semi final round. Shoutout Consihal Silso Gabunada das Kalunasan. Servisyo Jubil. Jubil. Lupa na Jubil. Kaya bang sakita tiraha. Side out. Dahil suriji ka ba? Side out. Servisyo Shantoy Labra. Baka Tariha. Usa na mga tiraha. Bausan. Pulpul si Jumil Ducante. Larasan. Score. 1-5 ha. Ay, hapon. Apa kena hapon. Hapon again. Ipit si hapon. Side out. 1-5. Bola.
Boss Charlie Milan o ni Charlie Intervention. Shout out. Servisyo. Mr. Exclusive Jobert Basinas. Shantoy Bombing. Jobert. Eh. Apon again. Shantoy lang. Hamak. Bang! Dagdag na sa tundok. Dik-dik. Bang! Buhi pa rin mo. Dara. Tapag yun. Tapa. Wala. Ay. Sabit. 2-5. 2-5 na. 2-5. Grabe, nakabalit pro kang Team Cebu City, waman untli. Bisag unsang tira sa Team Mandawi. Hapon. Ay, what a shot. Perfect. 3-5. Big shot of the ball game coming from Mr. Exclusive Jobert Basinas. 3-5 ang score. 3-5 na mga ka-boards. May taob na. Saka ng dagat. Hapon. Hello, Grid! Di na madagampo, makahilo. 4-5. 4-5 na, 1-point ball game. O sana na ilabaw sa Team Mandawi. Boss Jones Alunar, shout out. Boss Jersil Siger, shout out. Boss Johnny Kontratista, shout out. Buslot ang ligo. Oy, 5 iguales. Iguales 5 na, buslot ang ligo ni Hapon. Iguales 5. Here comes Mr. Exclusive para labaw. Grabe. Lang ka niya, wala nga ito pinahaw. Lipat-lipat na pinahaw. Walin to, walin ni. Shantoy bibi! Igang pictosan. Say 5 na. 1 point lead in favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by the Persian team Marisilang Tony Chicharon. Pwede mo lang isasarap. Servisyo. Jobert. City 5 na. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Ini para 8. Mr. Exclusive serving para 8. Wow. Ay! Short. 5 City mga kapoboard sa Tuscora, 5 City. Servisyo, hapa kay na Hapon. Bigi. Answer by Mr. Exclusive Jobert Basinas. Out ball. Okay, bola sa Team Cebu City. Servisyo, the TikToker, Jason de la Serna. Okay, Shantoy. Lumpat na Shantoy, ha? Shantoy again. Lumpat siya dito. Ang agila sa tawason. Grabe ang kumbay. Kaya ang mali Mr. Exclusive. Score, Idol. 5 City. 5 City. Lapaw duha ang Team Cebu City, ha? Para bawas ang Team Cebu City kay midaog sa gimuan ang Team Mandawi. Kinsay magkaon duha ka daog gani. Mao na mo sold sa final round. 6 City. Kanina kangillo Jason, let it fly. Santoy, sagang. Jason. Santoy, overhead shot. Answer by Hapon. Santoy again, pouring in. Santoy, digital. Mr. Exclusive, Jobert Basinas. Kuha pa. Ini ayak na ni. Parok. Parok na saan? Ayak ka niya. Bang! Kuha pa. Wala, yung tumil action. Kinsa kay man knock-out ka ni. Kuha pa na. Darahol na. Tumilukap ni. Ginaiba ni Master Poker. Out ball yun. Igual City na. Wala, nagka-inlet na ito buha, ha?
Nagkahugkot na. Equally City, 7-all. Shoutout din Boss Orlan ha. Ang bayan ni Orlan. Shoutout sa Boss City Baramida. Otso City. City Divis. Pagkabinasan ano Nel? City Divis Boss City Baramida. Tagalapak ko. City Divis. Servisyo. Lakre ha. Bang! Kamura. Wala yung ugma ni. Bang! Nabunita to! Nakuha ba? Sagdang ba? Bausan! Grabe ang Mr. Exclusive ay! Grabe, dipinsa-upinsa. Maaasahan talaga si Mr. Exclusive. Zobert Barcinas. Score Otso City. Otso City ha? Labaw ang team Mandawi. Ay, siyantoy! Ipapukot pa ni mo to'y! Kanugo na to servisyo ha. Otso City, last four ang team Mandawi. Okay, give it all. Team Cebu City para makabawi. Here comes the silent assassin. Reggie Caban. Jobert. Jobert Lucante. Wala na. Mura ka saan? Batay. Wala. Binubahay na. Humpo na mo. Kuha pa. Grabe tipid sa siyan to yun. Tanigala. Master tutuker. Gani. Watas-watas na ni. Kinsa kayo manakaw na ni. Ay. Outball pa yun. Loibe City. Grabe siya ito ibibigay sa pero nag-out ang tira. Bibel to? Nueva City. Loibe City, last three na ang team Mandawi. Sa atong game ko. Saan mo pagpunta? Bongbong team Cebu City. Tayo ba? Servisyo. Hey. Lubat. Lobat na. Ay, wana. Ipit na rin. Kuha pa. Ala! Cheese City. Cheese City na. Last ko na. Wala na. Umbaw na sa bukod. Ang di Mandawin. Cheese City. Jobert. Jason. Paka! Dapat yun! Ayag na! Ala! Good item! Delivered by Shantoy Labra. Okay, ito. Pagkakataon sa Team Cebu City. City G's. Pisas muna, pisas. Okay, kini para Otso. Servisyo, Mr. Exclusive. Jobert, Barcinas, ayan, Jobert. Kuha. Unlimited shot. Kaming hapon. Otso G's na. Opat. Hey. Opat kontra duha. Opat. Hey. Opat kontra duha. Servisyo. Pleasing Santoy Labra. Brighta yun. Perting Brighta. Genius yun. Genius. Santoy Labra. Noy Vigisa. Last three. Ang kontra last two. Kulbahin na magduwa. Service yung Jobert. Ayan, sakit. Mamma mia! Nako! Nasobrahan sa gigil. Si Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Sumubra ang tira. Last to. Kini para 11.
Last 2, last 3. Jason. Jover, tagapay! Ah, nice play. Grabe, Jover na. Woo! Saktong-sakto yun. Kalita yun. Sakto hati na mga wa karian ang gipinsa sa Team Mandawi. Okay. Last 3 ang Team Cebu City. Double. Servisyo, Jason. Siyantoy. Siyantoy yun. Kahit-hit ka rin tayo siyantoy na. Jobert. Kaya laras, ayak ko'y. Wee! Wee! Labaw. Ala kalihan. Side out, side out. Kinsa kay makasuod sa final round na ni. Ang mula niya para championship na. Mag-waiting na para championship ang mula ni. Mao na inyo ang Allah gilabay sa gawas. 11. 11 for the winner. Para advance sa championship round ng Team Mandawi kay sila nagkalaw sa game 1. Ang papilya ni battle for third na lang. Bogong Team Cebu City. Never see die. Siyantoy, sound na. Bumba na sa counter Jason. Siyantoy. La, kaniya. Inside. Okay. Pasok na sa championship round ang Team Mandawi. Battle for third na lang Team Cebu City.